बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मोहम्मद व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स नंबर 2 के सफ़ा नंबर 2 इशारा सी और डी के लेसन्स में आप सबको खुशामदीद। एज यू ऑल नो, हम पढ़ रहे हैं इस कोर्स में सूरह बकरा के इब्तदाई 5 सफ़ा, सफ़ा नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, जिसका टॉपिक है हिदायत, जो मुत्तकीन के लिए है लेकिन काफरीन और मुनाफिकीन के लिए नहीं। और आदम अलैहिस्सलाम जो पहले इंसान जिन्हें हिदायत दी गई, उनका किस्सा भी मौजूद है यहाँ पर। और इन 5 सफ़ात को हम अपने राइट हैंड पर ऐसे रख के समझने के लिए समझ सकते हैं कि ऐसे 5 सफ़ात ये हैं, 1, 2, 3, 4, 5। हर सफ़े को 4 इशारे में तकसीम किया गया है। पहले सफ़े के हमारे इशारे हैं। कौन बताएगा पहले सफ़े के इशारे? अल्लाह की तारीफ, जी हिदायत की दुआ, जी, बिल्कुल ठीक, मुत्तकीन के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। वेरी गुड। 4 इशारे हमारे अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकीन के लिए हिदायत और मुत्तकीन की सिफात। इसके बाद सफ़ा नंबर 2 और सफ़ा नंबर 2 के इशारे, ये कौन बताएगा? मैं बताऊं? जी जी बताएं, बिस्मिल्लाह। काफरीन को हदायत नहीं, हम्म मुनाफिकीन को हदायत नहीं, हम्म फसादी और बेवकूफ और दो रुखे। और दो रखे, एक्सीलेंट। काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ और दो रुखे। हम 2 इशारे कर चुके हैं दूसरे सफ़े के, ए और बी, यानी काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं। आज हम तीसरा इशारा करेंगे, फसादी और बेवकूफ। पिछली आयत में हिदायत ही का टॉपिक चल रहा था, जिसमें बताया गया था कि मुनाफिकीन के लिए हिदायत नहीं है। मुनाफिकीन अपने आप को मोमिन जाहिर करते हैं, हालांकि वो अल्लाह पे हकीकी मानों में ईमान नहीं रखते। उनके दिलों में बुरी ख्वाहिशात और शकूक की बीमारियां। काफरीन की इससे पिछली आयत में बात हुई थी। काफरीन का कहता ना कि वो तो ओपनली काफिर थे, ओपनली इनकार कर रहे थे। लेकिन मुनाफिकीन का ये था कि वो बज़ाहिर कहते थे कि हम ईमान ले आए हैं, जबकि वो हकीकी तौर पर यानी अंदर से वो ईमान नहीं लाए थे। उनके दिलों में बुरी ख्वाहिशात और शकूक की बीमारी। तीसरा इशारा हमारा आज का है फसादी और बेवकूफ। यहाँ पर वही उसी बात की कंटिन्यूएशन चलेगी। इसमें इसबाक ये है कि मुनाफिकीन फसाद फैलाते हैं और खुद इस्लाह करने का दावा करते हैं। मुनाफिकीन बेवकूफ़ हैं क्योंकि उन्होंने आखिरत के मुकाबले में दुनिया को तरजीह दी है। नए अल्फाज देखें आप कितने कम कम हैं, 1, 2, 3, 3 और 2। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने उस चैलेंज को, जो कि किस कुरान फहमी के लिए हमारे सामने है, वोकैबलरी का और ग्रामर का, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता अबूर करते जा रहे हैं। इसका अंदाज़ा हमें जो नए आने वाले अल्फाज हैं हर लाइन में, उसकी तादाद से होता है कि हमें कितने अल्फाज आते हैं और कितने हमारे लिए यहाँ पर नए हैं। और जो नए अल्फाज हैं उनको सीखने के लिए हम एक एक लफ्ज़ को नहीं सीख रहे हैं, हम फ्रेज की सूरत में उनको याद रख रहे हैं और उन फ्रेजेस को हाईलाइट किया गया है और उसको हम 2 मरतबा दोहराते हैं मज़ीद अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आइए शुरू करते हैं अपना लेसन। आयत नंबर 11, 12 और 13, 3 आयतें शामिल हैं हमारी इस 2C वाले लेसन में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। और जब कहा जाता है उनसे फसाद ना फैलाओ ज़मीन में, तो वो कहते हैं हम तो बस इस्लाह करने वाले हैं।
وَإِذَا قِيلَ، قیلا نیا ورڈ ہے بٹ اس کو فریز کی صورت میں اس کے ساتھ کنٹینیو کیا گیا ہے، تو آپ سے دہرائیں 2 مرتبہ. وَإِذَا قِيلَ، و اور، اذا جب، قیلا کہا گیا، اور جب کہا جاتا ہے. آپ نے پڑھا تھا نا QC1 میں کہ اذا جب آتا ہے ماضی کے ساتھ تو میننگ کو وہ مضارع میں کر دیتا ہے، اس کا میننگ ہم پھر مضارع میں کرتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے شرط والی بات ہوتی ہے، کنڈیشن بات ہوتی ہے. اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ اور جب، قیلا کا مطلب ہے کہا گیا، اور اذا کے ساتھ جب آئے گا تو کہا جاتا ہے. اور جب کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے لہم، ان سب سے. جب بھی قالا ٹیبل میں سے کوئی فعل کسی بھی صورت میں آتا ہے تو قالا کا مطلب ہوتا ہے نا اس نے کہا. اب جو کوئی بات کہی جا رہی ہے وہ کسی نہ کسی سے کہی جا رہی ہے، تو جس سے وہ بات کہی جا رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ لام زبر لا لگایا جاتا ہے. قیلا لہم، ان سے کہا گیا. اسی طرح سے لا کے بعد ہم کی بجائے آپ نے جو ضمیر کا ٹیبل پڑھا تھا، جو پروناؤن کا ٹیبل ہم نے کیا ہوا ہے، ہو، ہم، کا، گی، کم، نا، ان میں سے کوئی بھی آپ لگائیں گے لا کے ساتھ تو اسی سے یہ بات ہو جائے. اگر لی آ جائے تو کہا جاتا ہے مجھ سے، اگر لکا آ جائے تو کہا جاتا ہے آپ سے، لکم آ جائے تو کہا جاتا ہے آپ سب سے، اور لنا آ جائے تو کہا جاتا ہے ہم سب سے. یہ بات آپ سب کو کلیئر ہوئی؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو قالا کے ساتھ آپ آگے دیکھیں، جب بھی قالا کے ٹیبل کا کوئی بھی فعل ہو، ماضی ہو، مضارع ہو، امر ہو، اس فارم میں آئے جو کہ پیسو فارم ہوتی ہے، تو آپ کو جو بھی لام زبر کے ساتھ پروناؤن ملے گا وہ بات ان کے لیے کہی گئی ہے، یا پھر نام ہو سکتا ہے یا پھر پروناؤن ہو سکتا ہے، دونوں صورتوں میں. ٹھیک ہے جی، یہ بات ہوگی. اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ لا تفسدوا فی الارض، لا تفسدوا، نہ فساد پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں. لا تفسدوا فی الارض، فساد نہ پھیلاؤ زمین میں. فی الارض آپ کے لیے جانا پہچانا ہے، زمین میں. لا کا مطلب نہیں، ایک تفسدو نیا ورڈ لگ رہا تھا تو کچھ اس میں فساد نظر آ رہا ہے نا آپ کو تفسدو میں. تو نہ فساد پھیلاؤ زمین میں. قالو، تو وہ کہتے ہیں. ویسے تو قالو کا مطلب ہوتا ہے ان سب نے کہا، لیکن اس اذا کا اثر آگے تک چلتا ہے. جیسے اذا جاء نصر اللہ ہم نے پڑھا تھا، اور جب آ جائے فتح، ورأیت الناس، تو آپ دیکھیں گے. تو وہاں پر بھی رائتا کا مطلب ہم میننگ ہم کرتے تھے آپ دیکھیں گے، جبکہ رائتا کا مطلب ہوتا ہے آپ نے دیکھا. تو قالو، وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، انما نحن مصلحون. انما کا مطلب ہوتا ہے بس، صرف، محض، اونلی. جیسے ہم کہتے ہیں نا بس بھائی ہم تو صرف یہ کر رہے تھے، یہ میننگ ہوتا ہے اس کا. انما میں ہم نہیں ہے، انما کا مطلب ہوتا ہے بس، صرف، محض. نحنو ہے ہم، بس، صرف، نحنو ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. جب بھی ایسی کنسٹرکشن آتی ہے میننگ تو ہے نا ہم اصلاح کرنے والے ہیں. انما پہلے لکھا ہے لیکن ہم انما کا ٹرانسلیشن بعد میں کرتے ہیں. انما نحنو مصلحون کو ہم یہ نہیں کہہ رہے بس ہم اصلاح کرنے والے ہیں. اگر کہہ بھی دیں ایسے تو بات تو کمپلیٹ ہو ہی جاتی ہے، لیکن اگر ہم کہتے ہیں نا ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس بات میں تھوڑی سی سٹریس ڈال رہے ہیں، تھوڑا اس کو ایمفسائز کر رہے ہیں، تاکیداً بات ہو رہی ہے. اس لیے پھر انما کو پہلے لایا جاتا ہے اور ترجمہ جو ہے اس کا بعد میں کیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا انما الاعمال بالنیات، تو اس کو بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ بس صرف محض اعمال نیتوں پر ہیں. ہم اعمال کا میننگ پہلے لے کر آتے ہیں نا، اعمال تو بس نیتوں پر ہے.
इसी तरह से ये हम तो बस इस्लाह करने वाले हैं. Now this point is clear to all of you. इन्नमा का जी जी. ठीक है, इसलिए कि कुरान में बहुत जगह पर इन्नमा के साथ सेंटेंस आपको शुरू होता नजर आएगा, तो उसका मीनिंग हम इस तरह से लेते हैं. अब मुनाफिकीन का क्या था कि वो देखने में मुसलमान थे, सामने बज़ाहिर वो मुसलमान थे, मगर अंदर से वो कुफ्र पे अमल करते और मदीना और आसपास के दुश्मनों के वफादार थे. वो मुसलमानों के साथ या इस्लाम के साथ बिल्कुल भी सिंसियर नहीं थे, वो उनके साथ मिले हुए थे, करप्ट थे. जो इस्लाम को नहीं मानता और अपनी ख्वाहिशात पे अमल करता है, उसके नतीजे में उसकी जो बातें होती हैं, उसके जो काम हैं, वो फसाद का ही सबब बनेंगे. इस चीज़ को हम अपने इर्द गिर्द के माहौल में भी तलाश कर सकते हैं. ये बात सिर्फ उस वक्त तक महदूद नहीं थी, ये आजकल भी यही कुछ हो रहा है. और जब उनसे कहा गया कि फसाद ना फैलाओ, तो बात मानने के बजाय उल्टा कहने लगे कि हम तो इस्लाह कर रहे हैं. ऐसे ही है ना जी, आज भी आप देख लें, जो लोग हमें नजर आ रहे हैं कि ठीक नहीं है, लेकिन वो तो कह रहे हैं हम तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम तो आपके भले का काम कर रहे हैं. चलें जी, इसका ट्रांसलेशन दोहरा लीजिए. व इज़ा क़ील लहुम, और जब कहा जाता है उनसे, ला तुफसिदू फिल अर्द, फसाद ना फैलाओ जमीन में, कालू, तो वो कहते हैं, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो बस इस्लाह करने वाले हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह एक आयत हमारी कंप्लीट हो गई. दूसरी आयत देखते हैं. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशउरून, जान लो बेशक वो ही हैं फसाद मचाने वाले, और लेकिन वो नहीं समझते. अला, जान लो. अला का जो वर्ड है, ये एक तरह से वार्निंग वाला वर्ड है. जब ये आए तो इसका मतलब है कि कोई चीज जो है वो बहुत ताकीद से समझाई जा रही, जैसे वार्निंग नहीं देते, जान लो ऐसा होगा, जान लो ऐसा है, इसी तरह से ये है अला, जान लो. इन्नहुम, बेशक वो, फिर से आया दोबारा, हुमुल मुफसिदून, वो फसाद करने वाले. तो इन्ना हुम, बेशक वो, फिर हुमुल मुफसिदून, दो मर्तबा एक ही प्रोनाउन आता है, तो इसका मतलब होता है कि बेशक वो ही है. इसको हम ऐसे ट्रांसलेट करते हैं, बेशक वही हैं अल मुफसिदून, फसाद फैलाने वाले. वलाकिन, और लेकिन, लाकिन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उर्दू का हम लेकिन इस्तेमाल करते हैं. ला यशउरून, ला नहीं, यशउरून वो सब समझते. यानी जान लो बेशक वही है फसाद मचाने वाले, जो ये कह रहे हैं कि हम तो इस्लाह कर रहे हैं, और वो नहीं समझते, नहीं शऊर रखते. ऐसा मुस्लिम मुआशरा जहाँ कुरान और सुन्नत पे अमल ना हो, वहाँ फसाद ही होता रहेगा, अगरचे वहाँ के लोग तहजीब की ही बात क्यों ना करें. ऐसे लगता है कि ये आयत जो है ये हमारे आजकल के हालात के मुताबिक है, मुताबिकत रखती है. तो तर्जुमा दोहरा लीजिए. अला, जान लो, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, बेशक वो वही हैं फसाद मचाने वाले, वलाकिन ला यशउरून, और लेकिन वो नहीं समझते. अल्हम्दुलिल्लाह की छोटी छोटी सी आयतें, ये है थोड़ी सी लंबी आयत थी, 2 लाइनों में. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नासु, क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा, अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून. मिलते जुलते अल्फाज हैं जो पहली आयत में थे, वही थोड़ी सी तरतीब मुख्तलिफ के साथ आए हैं. वाइजा, और जब, कीला, कहा जाता है, लहुम, उनसे. क्या कहा जाता है, हमेशा बात आएगी कि जब भी काला
کے टेबल की कोई बात हो रही होगी कि उनसे कहा जाता है, कहा गया, तो फिर जो बात कही जाती है उसके बाद वो आ जाती है। कहा गया उनसे आमिनू, ईमान लाओ। ये नया वर्ड है, नया तो नहीं है बट हम पहली दफा पढ़ रहे हैं अपने लेसन में। आमिनू, ईमान लाओ। आमिनू, ईमान लाओ। ऑर्डर का, अमर का स्टेंस है ये। कमा, जैसा कि, आमनन नासु, आमना वो ईमान लाया, अन्नासु लोग, आमनन नासु लोग ईमान लाए। कालू, तो वो कहते हैं वही बातें जो पिछले आयत में थी कि इज़ा का असर यहाँ तक आ रहा है, क्योंकि वही कंटिन्यू चल रहा है सेंटेंस। अनुमिनु, ये दो टुकड़े हैं। अनुमिनु, अ का मतलब क्या, नुमिनु हम ईमान लाए। अनुमिनु क्या हम ईमान लाए, कमा जैसा कि, आमनस सुफहा, आमनस सुफहा ईमान लाए बेवकूफ। सुफहा का मतलब है बेवकूफ लोग। अला, जान लो, इन्नहुम, बेशक वो, हुमुस सुफहा, वही है बेवकूफ। पिछली आयत में क्या था, हुमुल मुफसिदुन, इन्नहुम हुमुल मुफसिदुन, जान लो कि बेशक वही लोग फसाद फैलाने वाले हैं। और यहाँ बात की जा रही है कि जान लो कि बेशक वही लोग बेवकूफ हैं। वलाकिन ला यालम, वलाकिन और लेकिन, ला यालमूना वो सब नहीं जानते। जान लो पिछले आयत में था, जान लो बेशक वही फसाद फैलाने वाले हैं और वो समझ नहीं रखते। यहाँ कहा जा रहा है कि जान लो बेशक वही बेवकूफ हैं और वो इसका इल्म नहीं रखते और वो जानते नहीं। जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसा कि लोग ईमान लाए, तो यहाँ जो लोग या अन्नास है उससे मुराद सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हु अजमईन है, जो उस वक्त भी और आज भी सच्चे मोमिनों के लिए बेहतरीन रोल मॉडल हैं। तो मुनाफिकीन से जब कहा जाता था कि तुम ऐसा ईमान लाओ जैसा ये लोग ईमान लाए, जैसे सहाबा ईमान लाए, तो वो कहते थे कि ये तो बेवकूफ है। क्योंकि सहाबा कराम का क्या रवैया था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई आयत सुनाते या फिर अल्लाह ताला का पैगाम देते तो फौरन ईमान ले आते थे, मान लेते थे कि हाँ ऐसे ही है, ये अल्लाह का कलाम है और आप अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन वो ईमान नहीं लाते थे। तो मुनाफिकीन यही कहते थे कि हम कोई बेवकूफ हैं कि जैसे ही कुछ कहो तो हम ईमान लेकर आ जाए, हम तो ऐसे ईमान नहीं लाएंगे। बेवकूफ होते हैं जो फटाफट सोचे समझे बगैर ईमान ला रहे हैं। और मुनाफिकीन जो थे उनके लिए अपना पैसा, अपनी पोजीशन बहुत ज्यादा अहम थी। उन्हें ये था कि मुसलमान थोड़े दिन के लिए हैं, इस्लाम थोड़े दिन के लिए है, उसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा। तो हम जो अपने इर्द गिर्द मुशरिकीन और यहूदी हैं उनके साथ हम अपने ताल्लुकात क्यों बिगाड़ें। क्योंकि थोड़े से लोग हैं जो मुसलमान हैं और उनको वो बेवकूफ़ भी समझते थे, तो उनका ख्याल था कि अगर हम इर्द गिर्द के लोगों से बिगाड़ लेंगे तो बाद में हमारा क्या बनेगा, ये तो खत्म हो जाएगा इस्लाम और मुसलमान। इस वजह से वो ईमान को कहते थे कि बेवकूफ लाते हैं इस तरह ईमान, हम ऐसे ईमान नहीं लाते। अब कहा गया कि वो लोग ही बेवकूफ हैं और वो इस चीज को जानते नहीं है। पता तो उन्हें चलेगा जब वो मर के अल्लाह ताला के सामने आएंगे। और जिंदगी में भी कुछ लोगों को पता चल गया होगा कि मुसलमानों को कोई वहां से खत्म नहीं कर सका, तो बाद में उन्हें एहसास तो हुआ होगा और मरने के बाद तो और ज्यादा एहसास हो जाएगा। अब आजकल के दौर में भी ऐसा ही है कि जो ईमान लाते हैं या जो अल्लाह की बातों को मानने वाले हैं, अक्सर उनके साथ लोग के यही रवैया होता है कि ये तो बेवकूफ़ है, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। और अगर हम इन सारी बातों को फॉलो करेंगे तो हमारी इमदाद बंद हो जाएगी, बाहर से बाहर के लोग क्या कहेंगे, वो हमें बैकवर्ड कहेंगे, वो हमें फंडामेंटलिस्ट कहेंगे। तो वही रवैया आज भी आपको इर्द गिर्द लोगों में नजर आएगा जो उस जमाने में था। तो आइए जी तर्जुमा इसका दोहरा लेते हैं एक मरतबा। व इदा क़ील लहुम, और जब कहा जाता है उनसे, आमिनू
کما آمن الناسو، ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے. قالو، وہ کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جیسے ایمان لائے بے وقوف لوگ. الا انہم هم السفہاء، جان لو بے شک وہی ہیں بے وقوف. ولکن لا یعلمون، اور لیکن وہ نہیں جانتے، وہ علم نہیں رکھتے. آیات سب کے لیے کلیئر ہیں؟ آیات کے الفاظ جی Yes, جی ma'am. میم الحمدللہ. کلیئر ہے. الحمدللہ. اسباق کیا ہے کہ منافقین فساد پھیلاتے ہیں اور خود اصلاح کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. منافقین بے وقوف ہیں کیونکہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی. جو بھی شخص تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنا زیادہ نقصان کر لیتا ہے وہ بے وقوفی کہلائے گا. دنیا کی معمولی زندگی کے مقابلے میں انہوں نے آخرت کو پیچھے کیا اور دنیا کو سامنے کیا. اس طرح سے جب ایسی آیت پڑھیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدبختی اور نفاق اور برے اخلاق سے بچا دو. اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. یہ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں آپ لوگ ساتھ ساتھ یاد کر رہے ہیں. جو دعا آ جاتی ہے لیسن کی، آپ لوگ کو اگر پہلے سے کسی کو نہیں آتی تو اس کے لیے ہے یہ، اگر جن کو آتی ہے تو گڈ، آتی ہیں آپ لوگوں کو پہلے سے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ان کو یاد کر لیں اور اپنی ڈیلی جو آپ کی روٹین ہے دعاؤں کی اس میں ان کو شامل کر لیں. اور یہ تمام جو مسنون دعائیں ہوتی ہیں زیادہ تر اللہم سے شروع ہوتی ہیں، ان کو آپ اپنے سجدوں میں بھی مانگ سکتے ہیں. بس قرآن کی جو دعا ہے وہ آپ سجدے میں نہیں مانگیں گے، وہ آپ تشہد میں مانگ سکتے ہیں، لیکن مسنون دعا جو ہے وہ سجدے میں کی جا سکتی ہے. پلان کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں خود کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. اور یہ پلان تو ہر لیسن کے ساتھ ہونا چاہیے اور یہ یونیورسل پلان ہونا چاہیے سب کے لیے ایک. اس کے علاوہ اور بھی پلان ہونے چاہیے انڈیویجول بھی، لیکن یہ تو ہے سب کے لیے ہونا ہی ہونا چاہیے. چلیے اسماء اور افعال دیکھتے ہیں. مصلحون، مصلحون واحد ہے جمع؟ جمع. جمع ہے. اس کی واحد کیا ہوگی؟ مسلح. پورا بتائیے. مصلح. مسلح. جو اسم ہوتا ہے اس کے آخر میں کوئی نہ کوئی حرکت ضرور ہوتی ہے، وہ خاموش نہیں ہوتا، مطلب سکون سے نہیں ہوتا. مسلح کیا خون. ہوگا؟ مصلحون. مسلح خون. یس. اب مصلحن اور مصلحن ہوگا تو اس کی جمع ہوگی مصلحینا. اور اگر کوئی حرکت نہیں لگی ہوگی تو آپ دونوں لکھ دیں گے، مطلب دونوں کا آپشن آپ کو دیا گیا ہو تو دونوں ہی کریکٹ ہوں گے جب اس پر کوئی حرکت نہیں ہوگی. اسی طرح سے مفسدونہ ہے تو اس کی واحد ہو جائے گی مفسدون، اور مفسد اگر لکھیں تو مفسدونہ مفسدینہ دونوں آ جائیں گی. اچھا جی. سفہاء یہ نیا ورڈ ہے تو اس کی واحد ہے سفیہتن. سفیہن، سفیہن کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف، اور سفہاء جو ہے یہ بہت سارے بے وقوف. یہ نیا ورڈ ہے سفیہن سفہاء. میم یہ پیش کے ہی ساتھ ہوگا یا اس پہ بھی ہو سکتے ہیں دو زبر اور دو زیر؟ یہ زیادہ تر پیش کے ساتھ ہی ہوتا ہے، سنگل کے ساتھ. اس میں الف کے بعد چونکہ ایک حمزہ ہی ہے تو اس پر تنوین آ سکتی ہے. اوپر تو کیونکہ الف لام کے ساتھ آیا ہے تو اس لیے اس کے ساتھ تنوین نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے ہیں جو سنگل کے ساتھ بھی ہوں تو بھی اس میں تنوین نہیں لکھی جاتی. اچھا جی. ہمارے جو 3 لیٹر والے صحت مند افعال ہیں، یشعرون. یشعرون آپ نے ٹیبل سے پہچاننا ہونا تو اس کا آسان طریقہ یہ کہ پہلے آپ فعل کو دیکھیں. آپ نے یشعرون اس کو دیکھیں واحد ہے یا جمع ہے. جمع ہے یشعرون تو اس کی واحد کیا ہوگی؟ یشعرو. اب یشعرو ہے تو اس کا ماضی کیا ہوگا؟
شعرا. شعرا. اور یہ نصرہ کے پیٹرن سے سامنے لکھا ہوا ہے اس کو یشعرونا، تو اس سے ہی پہچان لیا کہ اس کا این کلمہ پیش والا ہے تو یشعرونا. تو شعرا، یشعرو، اشعر، شاعر، مشعور، شعور. اور ہے آپ کا یعلمون، تو یعلمون سے یعلمو اور بازی ہے اس کا علمہ. علمہ، یعلم، اعلم، عالم، معلوم، علم. کمزور افعال اس میں دیکھیں گے آپ تو کون سا آپ کو ملے گا؟ قالو. اب قالو جو ہے یہ آلموسٹ ہر لائن یا ہر دوسری لائن میں آپ کو ملے گا کسی نہ کسی فارم میں. تو قالا، یقولو، قل، قائل، مقول اور قول. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن نمبر 2C جو ہے وہ قرآن کا جو اس کے آیات والا حصہ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. تو آئے جی 2D شروع کرتے ہیں. صفحہ نمبر 2 اشارہ 2D. صفحہ نمبر 2 کے 4 اشارے کون کون سے ہیں؟ ساتھ ساتھ دہراتے رہیں گے تو ہمیں کبھی نہیں بھولیں. کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف، دو رخے. دو رخ ہے، بالکل ٹھیک. اب ہمارا اشارہ کون سا آ گیا؟ دو رخے والا. ٹھیک ہے، دو رخے. پچھلی آیت میں منافقین کی بات ہو رہی تھی کہ وہ فسادی ہیں اور بیوقوف ہیں، اگرچہ وہ خود کو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں اور ہم ہوشیار ہیں، اور یہ جو ایمان لے آتے ہیں بلا سوچے سمجھے یہ لوگ بیوقوف ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے بس ان کی جو بھی اخلاقی گراوٹ ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. دو رخے ہیں. منافقین دو رخے اور مذاق اڑانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سرکشی میں بڑھاتا ہے، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، ہدایت یافتہ نہیں ہے. تو یہاں پر بھی نئے الفاظ آپ دیکھیں کتنے کم کم آپ کو مل رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. وَإِذَا لَقُوا، و اور اذا جب، لقو کا مطلب ہے وہ سب ملے، اور اذا کے ساتھ آئے گا تو ہم کہیں گے وہ سب جب ملتے ہیں. تو جب وہ ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، یا وہ جو، آمنو ایمان لائے، یعنی جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں، قالو تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب، خلو تنہا ہوتے ہیں. خلو کا مطلب ہے وہ تنہا ہوئے، وہ سب تنہا ہوئے، جمع ہے یہ. تو وہ جب تنہا ہوتے ہیں اذا کی وجہ سے. وَإِذَا خلو اور جب تنہا ہوتے ہیں، یعنی جب اپنے مطلب جب علیحدہ ہوتے ہیں، جب ایمان والوں کے سامنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب ہوتے ہیں الا شیاطینہم اپنے شیطانوں کے ساتھ، یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ان کے دوسرے دوست یار ہوتے ہیں ان کو شیاطین کہا گیا. اور جب تنہا ہوتے ہیں یا علیحدہ ہوتے ہیں ساتھ اپنے شیطانوں کے، قالو تو ان سے کہتے ہیں انا معکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحنو مستہزئون وہی کنسٹرکشن ہے سینٹنس کی، انما نحنو مسلمون والی. انما نحنو مستہزئون، مستہزئون کا مطلب ہوتا ہے مذاق کرنے والے.
इन्नमा बस, नहनु हम, मुस्तहजिऊन मजाक करने वाले हैं, यानी हम तो बस मजाक कर रहे, हम तो मजाक कर रहे थे, हम हैं तो असल में तुम्हारे साथ, को तो हम वैसे ही कह देते हैं कि हम ईमान लाए। मुनाफिकीन जब ईमान वालों से मिलते थे तो अपने ईमान का ऐलान करते थे, यही बात अभी हम कर चुके, और खुद को ईमान वाला, मुसलमानों का वफादार और बड़ा जाहिर करते थे कि हम आपके दोस्त हैं, हम आपके साथ हैं। और ये वो सब करते थे मुसलमानों को धोखा देने के, ताकि मुसलमानों के दरमियान रहें, जो मुसलमान होने के फायदे उनको मिल रहे हैं दुनिया के, वो भी हासिल कर लें। और जब अपने दूसरे साथियों की तरफ जाते थे तो कहते थे कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, और वो सब के सब इस्लाम के खिलाफ थे, उनको कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं, इनको कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं। और हम जो कह देते हैं कि हम अल्लाह पे ईमान लाए, तो हम तो मजाक कर रहे हैं, असल में थोड़ी लाए हैं हम। उनसे सही बात करते थे जाके कि हम ऐसे ही कह रहे हैं ईमान लाने को, मुसलमानों के साथ धोखेबाजी करते थे, उनके साथ सही बात करते थे। तो चलें इसका मीनिंग दोहरा लेते हैं। व इज़ा लकुल लजीना, और जब मिलते हैं उन लोगों से जो आमनु ईमान लाए, कालू आमन्ना, तो कहते हैं हम ईमान लाए। व इज़ा खलऊ इला शयातीनहिम, और जब अलहदा होते हैं अपने शयातीन के साथ, अपने साथियों के साथ, कालू इन्ना माकुम, तो कहते हैं बेशक हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन, हम तो सिर्फ मजाक करने वाले, हम तो सिर्फ मजाक करने वाले हैं या मजाक कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आयत नंबर 14 हमारी कंप्लीट हुई। ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु यस्तहज़ी बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून, अल्लाह मजाक करता है उनके साथ और ढील देता है उनको उनकी सरकशी में, वो भटकते फिर रहे हैं। अल्लाहु यस्तहज़ी, अल्लाह मजाक करता है, अल्लाहु यस्तहज़ी, अल्लाह मजाक करता है, बिहिम उनके साथ, व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, जरा लंबा सा फ्रेज हो गया लेकिन बहुत आसान है, आप इसे थोड़ा ओपन करके देखेंगे तो, वह और यमुद्दु, वो ढील देता है, हम उनको, फी में, तुग़यानिहिम, तुग़यान सरकशी को कहते हैं, हिम उनकी, व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, और वो ढील देता है उनको उनकी सरकशी में, व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, और वो ढील देता है उनको सरकशी में, उनकी सरकशी। यअमहून, वो भटकते फिरते हैं, यअमहून, वो भटकते फिरते हैं। अल्लाह, वो कहते हैं ना हम मजाक कर रहे थे, तो अल्लाह ताला जो है वो, अल्लाह ताला मजाक कर रहा है उनके साथ, उसने उनको ढील दे रखी है, और वो अपनी सरकशी में, अपनी इस बगावत में, अपनी इन रॉन्ग डूइंग्स में भटकते फिर रहे हैं। अल्लाह ताला ने उनकी रस्सी को, जो कहते हैं ना रस्सी दराज की, ये वही समझाया जा रहा है। अल्लाह उनसे मजाक कर रहा है, यानी दुनिया में तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि अल्लाह उनसे कैसा सख्त नाराज है, वो समझते रहेंगे कि हम बहुत चालाक हैं, हमने अल्लाह को भी चक्कर दे दिया। लेकिन उनको पता तब चलेगा जब वो अल्लाह के पास पहुंचेंगे, आखिरत में, जब उन्हें जहन्नम के निचले हिस्से में डाल दिया जाएगा। दुनिया में ऐसे ही है कि हम भी ऐसे लोगों को देखकर कि जो अल्लाह ताला के नाफरमान हैं, उनके ऊपर अल्लाह ताला की नेमतें देखकर ऐसे ही कहते हैं कि इनको तो अल्लाह कुछ नहीं कहता, इनको तो अल्लाह नहीं पकड़ता। तो वही है कि अल्लाह ताला ने उनको उसी सरकशी में उनको ढील दी हुई है, और वो उसमें भटकते फिर रहे हैं खुशी खुशी मजे से कि बस सब कुछ सही चल रहा है। तो इसका वो पता उनको बाद में चलेगा। तो उसका भी एक मरतबा तर्जुमा दोहरा लें। अल्लाह यस्तहज़ी, अल्लाह मजाक करता है, बिहिम उनके साथ,
وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ یہ جو آیت ہے یہ ویسے تو نیکسٹ پیج پر آ رہی ہے، لیکن مضمون جو ہے اس کا اس کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے، اسی لیے اس کو یہاں پر ساتھ ڈال دیا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، بس نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے اور نہ تھے وہ ہدایت پانے۔ اولائکا، وہ لوگ، ترجمہ تو ذالکا اولائکا وہ ہے وہ لوگ، لیکن جیسا کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آیات میں عظمت کی وجہ سے قریب کی بات کرنے کے لیے دور کے اشارے کا وجہ سمجھتے کہ یہی وہ ہے، الذین، وہ جو، سوری آگے ہی چلا جاتا ہے، ملا کے پڑھ رہے ہیں ہم تو اولئک الذین اشتروا، لیکن اگر اس کے ساتھ ملائیں گے نہیں تو اشتروا ہے، لیکن پھر آگے سے دلالہ کو ملانا ہے تو پھر اس کو واو کے ساتھ ملا دیا گیا، جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو۔ اشتروا کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے خریدا، الدلالہ، گمراہی، کوئی بھی چیز جو خریدی جاتی ہے کسی چیز کے بدلے جو خریدی جاتی ہے تو جس کے بدلے خریدی جاتی ہے اس کے ساتھ بی کا ورڈ آتا ہے، بالہدا، یعنی ہدایت کے بدلے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم، اس کے کتنے سارے ٹکڑے بن جائیں گے، پس ما نہیں، ربحت فائدہ دیا، تجارت تجارت، ہم ان کی تجارت، فما ربحت تجارتہم، پس نہیں فائدہ دیا ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین، و اور ما نہیں، کانو وہ سب تھے، مہتدین ہدایت پانے والے، وما کانوا مہتدین، اور وہ سب نہیں تھے ہدایت پانے والے۔ یقینی طور پر یہ سب نقصان اٹھانے والے ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، جنہوں نے نیکی کے بدلے بدی لے لی، جنہوں نے حق کے بدلے باطل پسند کیا، جنہوں نے گمراہی کو لے لیا ہدایت کے بدلے میں، تو وہ تو نقصان میں ہے، ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا اور وہ ہدایت پانے والے بھی نہیں تھے۔ obviously وہ لوگ غلط راستے پر ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ ہدایت پانے والے بھی نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت۔ کسی جگہ پر 3 کی بجائے 4 نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں۔ کبھی کسی کو ہرگز منافق نہ کہیں، کیونکہ دلوں کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے۔ ہمارے کیا ہوتا ہے کہ فٹافٹ لوگوں کو کافر اور منافق کا فتویٰ دے دیتے ہیں، کوئی بھی، خود چاہے عمل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، کچھ پتا ہے نہیں پتا ہے، لیکن دوسرے پر پٹ سے لیبل لگا دیتے ہیں، یہ تو کافر ہے، یہ تو منافق۔ دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے، ہم کسی کے دل کا حال تو جانتے نہیں، اسی لیے ایک دم سے کسی کو کچھ کہہ نہیں دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ ہم سے بہتر ہو، ہمیں ظاہر میں جو ایسا نظر آ رہا ہے ایسا نہ ہو، نیت کا حال اللہ جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے، اس لیے اپنی فکر کرنی چاہیے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ دوسروں کو مشورہ ضرور دیں، ایسا نہیں کہ آپ کسی کو مشورہ نہیں دے سکتے، آپ بالکل دیں، لیکن اس نیت کے ساتھ نہیں کہ اسے کچھ نہیں پتا اور یہ تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے اور میں تو کوئی بڑی چیز ہوں، ایسا سوچ کے کبھی کسی کو مشورہ نہ دیں۔
नेक नियति और खुलूस के साथ मशवरा जरूर देना चाहिए। तो टोटल इन आयत का तर्जुमा हो जाएगा कि जब वो उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए, मुनाफिकीन की बात है, जब वो उनसे मिलते हैं जो ईमान लाए तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, और जब अपने शैतानों के पास अकेले होते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो बस मजाक करते हैं। अल्लाह उनसे मजाक करता है और उन लोगों को उनकी सरकशी में बढ़ाता है, वो अंधे हो रहे हैं, भटकते फिर रहे हैं। यही लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही मोल ली, उनकी तिजारत ने कोई फायदा ना दिया और ना ही वो हिदायत पाने वाले थे। असबाक हमारे लिए ये है कि मुनाफिकीन दो रुखे और मजाक उड़ाने वाले हैं। अल्लाह उनको उनकी सरकशी में बढ़ाता है, वो नुकसान उठाने वाले हैं, हिदायत याफ्ता नहीं है। दुआ करेंगे हम कि अल्लाह ताला हमें निफाक से बचाए और सच्चा मोमिन बनाए और लोगों के साथ खैर खाई का मामला करने में हमारी मदद फरमाए। प्लान करना है कि हरगिज किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, क्योंकि मजाक उड़ाना किसी का क्या कहते हैं, तमस्खुर उड़ाना जो है अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने इसकी सख्ती से ममानियत की है। कुरान में कहा गया किसी का मजाक नहीं उड़ाओ, किसी का नाम मत रखो, किसी को बुरे अलकाब से मत बुलाओ। और हमारा ये बड़ा कॉमन है, किसी को किसी की फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर भी हम नाम दे देते हैं बड़े मजे से, हालांकि जानते बूझते कि बाज दफा कुछ ऐसी मतलब होती है सिचुएशन कि जिसमें उस शख्स का कोई कसूर नहीं है, उसमें कोई पैदाइशी नक्स है या कोई ऐसी चीज है जिसमें वो कुछ हेल्प ही नहीं कर सकता, उस बेसिस पे लोग का नाम रखते हैं और उनको उन नामों से बुलाते हैं। तो ये सब चीजें जो है इनसे बचना चाहिए। बच्चों को भी समझाना चाहिए कि ऐसे नहीं करना होता। वो हम मजाक मजाक में भी लोगों के नाम रख देते हैं, बिल्कुल अपने तौर पे हम ये सोच रहे थे कि हम शायद कोई अच्छा काम कर रहे हैं लाइट मूड में, लेकिन वी शुड अवॉइड ऑल दिस। चलिए इसम और फेल देख लेते हैं क्या क्या है। शयातीन, शयातीन की वाहिद है शैतान, और मुस्तहज़िऊन है, मुस्तहज़िऊना तो इसकी वाहिद हो जाएगी मुस्तहज़िउन, और जमा हो जाएगी मुस्तहज़िऊना, और मुस्तहज़िइन और मुस्तहज़ियन की जमा हो जाएगी मुस्तहज़ियीना। मुहतदीन भी उसी तरह से, मुहतदिन की जमा है मुहतदूना और मुहतदीना। सेहतमंद अफ़आल देखेंगे अमेहा। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है अमेहा। इसका मतलब होता है वो भटका या भटकता फिरा, अंधा हुआ। लेकिन इसके लिए जो अंधा होने वाला है, ये वो अंधा नहीं है जिसे आंखों से नहीं दिखता, जिसे हम कहते हैं ना दिल का अंधा। ये इस किस्म की बात है जिनको समझ नहीं होती और वो भटकते रहते हैं। और दूसरा वर्ड जो है वो भी इसी पैटर्न पर आता है अमिया, उसमें आयन मीम के बाद या आती है, उसका मतलब होता है वो अंधा हुआ। मैं कोशिश करती हूँ उसको यहाँ पे लिखने की आप लोगों के लिए। वो भी इसी पैटर्न पर आता है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जी अमेया, इसका मतलब होता है वो अंधा हुआ। तो अमेहा का मतलब है वो भटका। तो आप ये समझ लेंगे अमेया जो है वो आंखों का अंधा है और वो दिल का अंधा है, जिसे हम कहते हैं कि बसारत है ये अमेया, और अमेहा जिसमें बसीरत नहीं है। तो अमेहा, मैम वो जैसे होमयुन था, सुमुन बुकमुन होमयुन, वो वाला ये हाँ अमिया है ये अमेया जो मैंने लिखा है ना, ये वो है। इसका जो इस्मुल फाइल है ना, जो अंधा है जो देख नहीं सकता, वो हुआ आमिन। ठीक है।
तो जमा होती है उम्युन, अंधे, ये वही है, आपने सही पहचाना। और अमेहा वो भटका, या महू ए मह आमेहुन डैश और अमाहुन, और दूसरा जो है वो अमिया है। और दोनों का पैटर्न भी एक ही है, दोनों आते भी समिया पैटर्न से ही हैं, मिलते जुलते हैं इनके, मतलब रूट लेटर जो है, इसका एन मीम हा है, इसका एन मीम या है। तो मीनिंग भी थोड़ा सा ही फर्क है मीनिंग में भी, कि वो वाला जो है वो आंखों का अंधा है जिसे दिखता नहीं है, और दूसरे को हम कहते हैं कि दिल का अंधा है जिसे समझ नहीं है और जो भटकता फिरता है। अच्छा ठीक है, और क्या है? और कमजोर में है आपका वही तो, काला कालू वाला आ रहा है, और एक ये फेल आ रहा है हमारा खलाऊ। ये आई गेस हम आज हमारे लेसन में होगा ये। इसका फेल है खला। खला का मतलब होता है वो अकेला हुआ, वो अलहदा हुआ, वो तन्हा हुआ, जिस तरह भी आपसे समझ लें। खला, यखलू, उखलू, खालिन डैश, क्योंकि जो तन्हा हुआ अकेला हुआ बस वही अकेला हो गया, उसका उसके अकेले होने का, अलहदा होने का किसी दूसरे पे असर नहीं आ रहा है, तो डैश। और खुलुवन या खिलवतन, खिलवत भी कहते हैं ना हम उर्दू में, किसी को तन्हाई में बैठा जी खिलवत में बैठा है, तो ये वही मीनिंग है इसका भी, खुलुवन या खिलवतन, दोनों इसको आप मस्दर बना सकते हैं। और मैम इन अल्हम्दुलिल्लाह, तीनों का मफूल नहीं है, इसम मफूल मतलब? नहीं इसका नहीं है, सुनो तो इस्तेमाल नहीं होता ना, क्योंकि जो अलहदा हुआ बस अलहदा हो गया। हम क्या कहेंगे, अलहदा होने वाला, और वो जो अलहदा हुआ। बना सकते हैं आप, वो फॉर्मूला तो आपको आता है ना, उसको लगाएं और बन जाएगा, बट वो यूज नहीं होता, इसीलिए फिर यहाँ पे लिखा नहीं जाता। तो हमारा अब ये लेसन नंबर 2C और 2D जो है कुरान वाला टेक्स्ट पोर्शन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। एंड अभी हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम यू आफ्टर द ब्रेक। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2, सफ़ा नंबर 2, इशारा सी और डी के साथ आने वाली ग्रामर को हम अब देखेंगे। तो सफ़ा नंबर 2 के इशारा सी के साथ ग्रामर में जो आज हम फेल करने वाले हैं वो है दआ। दआ कुरान पाक में 199 मरतबा इस्तेमाल हुआ है अपनी डिफरेंट फॉर्म्स। कमजोर हरूफ वाले अफ़ाल हम कर रहे हैं इस कोर्स में। कमजोर हरूफ वाला फेल वो है जिसके अंदर उसके रूट लेटर्स में कोई ना कोई एक कमजोर हर्फ मौजूद है। 3 कमजोर हरूफ कहलाते हैं या हरूफ इल्लत कहते हैं इनको, वाव, या और अलिफ। चूंकि इनकी साउंड ऊ ई आ होती है इसलिए इसको कमजोर हरूफ कहते हैं, कि बीमारों जैसी आवाज निकालता है। बहरहाल ये तो समझने के लिए है, अदरवाइज ऐसा है नहीं, कोई बीमार नहीं है ये। और कमजोर हर्फ किसी फेल में आएगा तो वो फेल पूरे का पूरा ही हम कहेंगे कि कमजोर हो गया। और 3 लेटर होते हैं एक फेल के ज्यादातर, तो उन 3 में से कोई एक कमजोर होगा, या वो शुरू में हो सकता है, दरमियान में हो सकता है, या आखिर में हो सकता है। और कमजोर अफाल के सिलसिले में हमने 3 बातें हमेशा याद रखती हैं। ये 3 बातें आपको अगर पक्की याद रहेंगी तो आप बहुत आसानी के साथ उनको पहचान लेंगे और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पहचान लेंगे। तो जो 3 बातें हैं वो क्या है भला, जो हमने याद रखनी है? मैम मैं बताऊं? बताएं। जी, कमजोर अफाल जो हैं वो फातहा, नासरा, दौराबा या सामिया के इन 4 में से किसी एक पैटर्न पे आते हैं। ठीक। कमजोर हरूफ थक जाते हैं इसलिए ये गायब हम्म, हो जाते हैं।
یا پھر ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب بھی ہم ان کا ماضی کا فعل دیکھیں گے تو اس میں اگر حرف الف آ رہا ہے تو وہ الف نہیں ہوگا، اصل میں واو یا یا ہوگا. وہ یہ ہوگا. ایکسیلنٹ. یہ 3 باتیں ہیں. سب کو یاد ہے نا یہ باتیں 3 جو ابھی سسٹر نے بتائی فائزہ نے؟ یہ باتیں جی. 3 کے یہ ان 4 جو اسٹائل ہم نے پڑھے ہیں ان چاروں میں سے کسی ایک اسٹائل پر آئیں گے. کوئی 5واں اسٹائل نہیں آ رہا ہے. انہیں 4 میں سے کسی ایک پر آئیں گے. کمزور حروف تھک جاتے ہیں، ایکسچینج کر لیتے ہیں ایک دوسرے سے. کبھی ایک چلا جاتا ہے اس کی جگہ پہ دوسرا آ جاتا ہے، اور کبھی ایک چلا جاتا ہے تو کوئی بھی نہیں آتا اس کی جگہ پر. بہرحال یہ جو بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ ہمارے بولنے کے لیے تاکہ ہم انہیں آسانی سے بول سکیں. فی الحال یہی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آسانی سے بولنے کے لیے ان کو ہم نے یہ جو گرامیرینز انہوں نے یہ تبدیلی لائی ہے. اور دوسرا یہ کہ تیسری جو ایک اور اہم بات ہے وہ یہ کہ الف جو نظر آتا ہے وہ الف نہیں ہوتا، وہ واو اور یا کی بدلی ہوئی شکل ہوتی ہے. صحت مند افعال کے لیے ہمارا ایک جملہ تھا کہ قرآن کھولو گے فتحہ تو مدد آئے گی نصرہ، ورنہ مار پڑے گی ضربہ، اس لیے سن لو سمعہ. صحت مند افعال اس لیے صحت مند ہیں کہ اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں، ماضی کا پہلا جو فعل ہے اس میں کوئی کمزور حرف موجود نہیں ہے. جو فتحہ پیٹرن پر آنے والے تھے اس میں کوئی کمزور حرف نہیں تھا. اسی طرح سے نصرہ پر کوئی کمزور نہیں تھا. ضربہ اور سمعہ کے پیٹرن پر آنے والے جتنے بھی افعال ہم نے پڑھے ہیں ان کے روٹ لیٹرز میں کوئی بھی کمزور موجود نہیں ہے. جبکہ دوسرے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں کمزور فعل جو ہے اس میں کمزور حرف ہمیں شروع میں مل رہا ہے، جیسے وہابہ اور وعدہ میں. اس کے بعد درمیان میں ہے قالا اور زادہ کی صورت میں، اور دعا اور ہدا کے آخر میں. اس کے لیے بھی ہم نے ایک جملہ یاد کیا ہوا ہے، اور اس جملے سے ہم ان پیٹرنز کو، ان افعال کے جو مثالیں ہیں ان کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے دینے کا وہابہ، وعدہ کیا ہے وعدہ، بلکہ کہا قالا، زیادہ دوں گا زیادہ، اس لیے دعا کرو دعا، ہدایت کی ہدا. ٹھیک ہے. یہ جملہ آپ کو یاد ہوگا تو یہ سیمپل کے سارے جو ہیں وہ آپ کو یاد ہوتے ہیں. یہ بات ہم متفق کرتے ہیں الحمدللہ. 3 باتیں آپ کو یاد ہیں، یہ سینٹنس آپ یاد رکھیں گے. تو آج کا ہمارا فعل ہے دعا. دعا کا مطلب ہے اس نے پکارا یا اس نے دعا کی. دعا کا مطلب ہی پکارنا ہوتا ہے. اردو میں تو ہم دعا کسی اور میننگ بھی سمجھتے ہیں کہ جو الفاظ ہوتے ہیں، دعائیہ الفاظ جو ہوتے ہیں، جو دعائیہ کلمات ہوتے ہیں اس کو بھی ہم دعا ہی کہتے ہیں. تو بھی ایک طرح سے پکارنا ہی ہوتا. تو فعل ہے اس کا دعا. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ کلر سے جو بتایا گیا ہے الف، وہ ہے اس کا کمزور لیٹر جو کہ آخر میں ہے. دعا، اس نے پکارا. ہنالک دعا زکریا ربہ، اور یہاں جب پھر پکارا زکریا نے اپنے رب کو. دعا میں الف ہے، روٹ لیٹر میں آپ کو الف نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ الف نہیں ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ الف نظر آ رہا ہے تو الف تو نہیں ہے. یا پھر یہ واو ہے یا پھر یہ یا ہے. اب یہ کیا ہے یہ ہم آگے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اصل میں کیا ہے. دعا، اس نے پکارا. اب ان سب نے پکارا کے لیے ہو جائے گا دعاؤ. یہ یاد رکھیں کہ اگر ماضی کے سنگولر میں یا مضارع کے سنگولر میں جو ساؤنڈ ہے ماضی کے فعل کی وہ آ کے ساتھ آ رہی ہے، یعنی الف والی ساؤنڈ ہے. فعلا کو ہم الف والی ساؤنڈ نہیں کہیں گے، اس میں زبر ہے. اسی طرح سے نصرہ، ضربہ، سمعہ، اس میں الف کی ساؤنڈ نہیں آ رہی ہے، لیکن دعا میں الف کی ساؤنڈ آ رہی ہے. ایک تو الف نظر بھی آ رہا ہے اور ساؤنڈ بھی ہے. دعا، جب یہ ایسی ساؤنڈ ہوگی کسی بھی فعل کی، ماضی ہو یا مضارع ہو سنگولر میں، تو پلورل میں آپ اسے او کی ساؤنڈ کریں. ہم نے فعلا سے فعلو کیا تھا، فعلو نہیں تھا.
नसरा से नसरू, दरबा से दरबू। तो दआ से दऊ नहीं है, दआ अलिफ की साउंड दे रहा है सिंगुलर में, तो प्लूरल में दआऊ। अभी जो औ वाली साउंड है ये सब में चलेगी, नीचे पूरा जो कॉलम है आपका माजी का सब में जाएगा। तो दआ उसने पुकारा, दआऊ उन सब ने पुकारा, दआउता। दआउता लिखा हुआ बिल्कुल ऐसे ही है ना जैसे फालता आप लिखते। दआउता आपने पुकारा, आपने पुकारा, दआउतू मैंने पुकारा, दआउतुम आप सबने पुकारा, दआउना हम सबने पुकारा। तो याद रखने की बात इसमें ये है, सही है याद ना? रखने मुझे 2 मिनट रुक। याद रखने की बात इसमें ये है कि जब भी अलिफ की साउंड के साथ सिंगुलर आएगा तो प्लूरल में आप आउ की साउंड लाएंगे। दआ, दआउ, दआउता, दआउतू। सूरह नूह में है ना जहाँ नूह अलैहिस्सलाम कह रहे होते हैं कि इन्नी दाऊतू करके, कि मैंने खामोशी से पुकारा, मैंने इनको ऊंची आवाज में पुकारा, फिर समझाया। जो अपनी अल्लाह ताला से बात कर रहे होते हैं कि मैंने अपनी कौम के साथ कितनी मेहनत की, उसमें भी दाऊतू का फेल इस्तेमाल हुआ। दाऊतुम आप सबने पुकारा, दाऊना हम सब ने पुकारा। तो एक मतलब फिर मैम इसको ये देख लेते आखिर हैं। में अलिफ कमजोर हर्फ है तो वो गायब हो गया, ये वजह है या मतलब ये इसकी कंस्ट्रक्शन? इसकी जो अलिफ कमजोर होके गायब नहीं हो गया, ये असल में लिखा ऐसे जाता है कि अब अलिफ की साउंड है तो उस साउंड को बताने के लिए जबर के साथ वाव लिखा गया। दूसरी बात ये कि वाव जो है, इससे थोड़ा सा ये भी आइडिया होता है कि इसका जो अलिफ है वो दरअसल वाव था। ठीक है, ये जो वाव है ना ये इसका रूट लेटर है। अभी मुजारे आएगा तो आपको ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे जो वाव से रिप्लेस हुआ है ये, वो इसलिए कि ये इसका रूट लेटर है जो माजी के पहले वाले फेल में नजर नहीं आ रहा, लेकिन नीचे सब में आपको नजर आ रहा है, इसका लाम कलमा जो है। ठीक है, तो दआ, दआऊ, दआउता, दआउतू, दआउतुम, दआउना। ठीक है, अब माजी को वो करने के लिए ये सेंटेंसेस हैं आपके बोलचाल के। हल दआ क्या उसने पुकारा, नाम दआ जी हाँ उसने पुकारा। अगर हमने कहना हो कि उसने नहीं पुकारा तो हम क्या कहेंगे? हाँ, मादा, उसने नहीं पुकारा, आदम, मादा कहेंगे। हम्म। हल दाऊ, नाम दाऊ। हल दाऊता क्या आपने पुकारा, नाम दाऊतू जी हाँ मैंने पुकारा। हल दाऊतुम क्या आप सबने पुकारा, नाम दाऊना यस हम सब ने पुकारा। तो ये तो ता का आंसर तू, तुम का ना से ता, तू, तुम, ना। बस आप ये याद रखेंगे तो आंसर क्वेश्चन भी आपके लिए आसान हो जाएंगे। अब किसको पुकारा है? जिसको पुकारा है उसका भी नाम आप साथ लगा लें। हल दा अल्लाह क्या उसने अल्लाह को पुकारा? तो वही कंस्ट्रक्शन है सेंटेंसेस की, सिर्फ अल्लाह के वर्ड का एडिशन किया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माजी आप लोगों को समझ में आ गया सबको? जी आ गया। चलो जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाइए मुजारे पर आ जाते हैं। अब मुजारे की जो चार में से किसी एक पर इसको आना है तो चारों स्टाइल में हम देखेंगे तो दा यदआ, दा यदऊ, दा यदई। और समय पे तो ये है ही नहीं इसलिए उसको
अलग कर दिया। इसको अरबों ने नसरा के ग्रुप में डाला और इसके एन कलमा पे पेश है दआ यदउ। एक छोटे सा वो चोर दरवाजा ये है रूट लेटर पहचानने का, कमजोर अफाल का, कि आप उसके मुजारे को देखें और मुजारे में से जो मुजारे की निशानी का वर्ड है ना उसको निकाल दें। ये यदउ है, इसको हटा दें पीछे। पीछे आपका रूट लेटर बच गया दाल ऐन और वाव। ये हर दफा नहीं ठीक होगा, ये 99 दफा ठीक हो जाएगा, एक दफा गलत भी हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको रूल बना नहीं सकते, लेकिन कई दफा तुक्का लग जाता है 99%, तो इसलिए मतलब कोशिश की जा सकती है। किसी किसी में नहीं चलेगी लेकिन मोस्टली चल जाएगी। तो ये बन गया दा यद उ। अब यहाँ देखेंगे यद उ हम पढ़ रहे हैं लेकिन वाव हम साथ लिख रहे हैं। वाव गायब नहीं हुआ है यहाँ पे, क्योंकि वाव इसका रूट लेटर है। जो अलिफ था वो अपने असली रूट लेटर से तब्दील हो गया। तो दा फिर यद उ। यद उ वो पुकारता है, यद ऊना वो सब पुकारते हैं, तदगु आप पुकारते हैं, अदगु मैं पुकारता हूँ, तदऊना आप सब पुकारते हैं, नदगु हम सब पुकारते हैं। यदगु यदऊना, तदगु अदगु तदऊना नदगु। ठीक है जी। तो यदऊ का मतलब हो जाएगा वो पुकारता है, यदऊना वो सब पुकारते हैं, तदऊ आप पुकारते हैं, अदऊ मैं पुकारता हूँ, तदऊना आप सब पुकारते हैं, नदऊ हम सब पुकारते हैं। तो ये नसरा यन शुरू के पैटर्न पर आ गया। दा यदऊ असल में क्या था, ये वाव था तो ये था दावा। जैसे नसरा था तो ये था दावा, लेकिन वो वाव को हटा के आसानी के लिए इन्होंने दा। तो ये आपको समझ आ गया कि कैसे बना है ये दा यदऊ। फिर वही आंसर क्वेश्चन उसी फॉर्म में हल के साथ आपने यदऊ नाम यदऊ। जी हाँ वो पुकारता है, हल यदऊना। अगर वो नहीं पुकारते हैं तो हम कैसे आंसर करेंगे इसको? ला ला। माजी को हम माँ से निगेट करेंगे और मुजारे को हम ला से कहेंगे। ला यदऊना सबने वो सब नहीं पुकारते हैं। हल तदऊ कि आप पुकारते हैं। नाम अदू या फिर ला अदू, ला से जवाब देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुजारे भी हो गया। अब आ जाए जी अमर पर। अमर बनाना है हमने तदऊ से, जैसे कि क्योंकि अमर हमेशा ऑर्डर या रिक्वेस्ट सामने वाले से की जाती है। तो यहाँ पर तो क्योंकि स्लाइड सारी एकदम से शो हो जाती है, तो थोड़ा हम इसको स्टेप वाइज देख लेते हैं। ऐसे आपका था तद। तो अमर बनाने के लिए सबसे पहले आप मुजारे की निशानी को हटा देंगे। पीछे आपके पास दाल सुकून वाला, एन और वाव सुकून वाला रह गया। अब ये जो आखिर में वाव है, इसको सुकून है कमजोर है, ये अमर में हट जाता है। अब ये भी हट गया। अब आपके पास एक साकिन दाल है और उसके बाद एन है पेश वाली। तो साकिन से कोई अ, आप पढ़ नहीं सकते अरबी जबान में, तो यहाँ पर आपको एक टेम्परेरी हमजा लाना पड़ेगी। टेम्परेरी हमजा जो आ गई है, अब उस पर भी कोई हरकत चाहिए, बगैर हरकत के तो फिर तो वही हिसाब हो गया, दाल ही पढ़ लेते हैं अगर पढ़नी होती तो बगैर हरकत के। तो अब इस पर पेश आएगी, और इस पर पेश आने की वजह यह है कि ये नसरा के टेबल से हमने इसको, नसरा के ग्रुप में है ये, और उसके एन कलमा पे पेश होती है तो उसके अमर पे भी पेश आती है। नसरा यंसुरु उनसुर।
ऐसी तरह अबदा याबुदु उबुद, शकरा यशकुरु उशकुर। तो इसी तरह से दा यदउ उदउ, ये ऐसे। बाकी सब में हमने देखा कि एंड में सुकून था, यहाँ पर भी एंड में शुरू में सुकून ही था, लेकिन वो सुकून कमजोर पे था, और कमजोर पे सबका बस चलता है, तो कमजोर बेचारे को हटा ही दिया, गायब ही कर दिया। तो इसलिए ये पेश के साथ एंड में हमारे पास उदगु बच गया, यहाँ पे सुकून से नहीं आया ये। ठीक है जी, तो ऐसे बन गया अमर उदू। हम इसे ऐसे समझेंगे कि जी कमजोर हर्फ था, जैसे ही ऑर्डर आया, काम करने का पता चला, तो वो कहते हैं पतली गली से निकल लिया, वो निकल गया, गायब हो गया। तो उदगु पुकार, उदगु तुम सब पुकारो, ला तदु मत पुकार, ला तदगु तुम सब मत पुकारो। नहीं के लिए तो बहुत आसान है कि आपने आखिर वाले को सुकून देना होता है। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ कि तदगु था, आखिर में सुकून ऑलरेडी मौजूद था वाव के साथ, तो कमजोर था, वो भी वहां से चला गया। तो ला तदगु मत पुकारो, ला तदगु तुम सब मत पुकारो। आंसर क्वेश्चन, पुकारो मैं पुकारूंगा, सब पुकारो तो हम सब पुकारेंगे। अल्लाह को पुकारना है तो आप उर्दू के साथ अल्लाह का वर्ड लगा दीजिए। आंसर क्वेश्चन में लगाएंगे तो फिर आंसर में भी लगेगा। मत पुकारो कहना है किसी को कि मत पुकारो, तो जाहिर बात है अल्लाह के अलावा किसी को मत पुकारो, तो ला तदउ गैर अल्लाही, मत पुकारो अल्लाह के अलावा, यानी अल्लाह के अलावा किसी को मत पुकारो। ला अदु गैर अल्लाही, मैं नहीं पुकारूंगा अल्लाह के अलावा। ला तदउ गैर अल्लाही, जमा के लिए है तो ला नदउ गैर अल्लाही। वैसे आंसर क्वेश्चन तो आप लोगों को आसान लगते हैं ना, समझ आते हैं ना, मुश्किल तो नहीं है। जी आंसर क्वेश्चंस की बात पूछ रही हूँ, मुश्किल तो नहीं लगते ना आंसर क्वेश्चन आप लोगों को? नो मैम, समझ में आ जाती है आ कुछ जाते कुछ। हैं ना, जी कुछ कुछ या सब कुछ? नहीं, काफी हद तक आ जाती है ना, काफी हद तक आने चाहिए, क्योंकि सवाल ही जवाब में वही अल्फाज होते हैं, सिंपली यस नो या कोई एक वर्ड डाला जाता है। अच्छा जी, अब आ जाए इसके इस्मुल फाइल पर। दा पैटर्न पर आने वाले जो अफाल हैं उनका इस्मुल फाइल दा इन के पैटर्न पर होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ठीक है। दाइन पुकारने वाला, जिसे हम उर्दू में दाई भी कहते हैं ना, दावत देने वाला, पुकारने वाला, तो यो ही दाई है जिसे अरबी में दाइन कहते हैं, जिसे पुकारा गया। और मदऊबुन पुकारने वाला हो गया दाइन, जिसको पुकारा गया वो है मदऊबुन। हम कहते हैं ना फला को दावत पे मदऊ किया है, यानी बुलाया है, तो ये वही मदऊबुन है, इस्मुल फाइल है जो जिसको पुकारा जाए, जिसको दावत दी जाए। और दुआउन या दावतुन या दावा, दावा भी इसका मस्दर हो सकता है। तो दाइन पुकारने वाला, मदऊबुन जिसको पुकारा जाए, दुआउन या दावतुन या दावा, ये आपके मस्दर हो गए, इसका मतलब होता है पुकारना। दाइन बुलाने वाला, पुकारने वाला। मदऊबुन जिसको पुकारा जाए या जिसको बुलाया जाए। दुआउन दावतुन दावा, पुकारना। ठीक है जी, ये समझ आया आपको? इस्मुल फाइल इसका एक अलग पैटर्न पर आ रहा है, और इसको हम कहते हैं दाइन। आपने दा यदउ दाइन याद रखना।
हल अंता दाइन, क्या आप पुकारने वाले हैं? तो नाम अना दाइन, जी हाँ मैं पुकारने वाला। हल से शुरू होने वाले जो सवालात होते हैं उनका जवाब हाँ या ना में देना होता है, और जवाब देते वक्त जो सवाल की टेक्स्ट था वही जवाब का टेक्स्ट होता है। सिर्फ उसमें यस और नो आपने डालना होता है और बाकी वही अल्फाज दोहरा दिए जाते हैं। वाहिद है सवाल में तो जवाब में भी वाहिद। अंता दाइन तो अना दाइन, अंतुम है तो फिर दाउन। अब क्योंकि अंतुम प्लूरल है तो दाउना भी उसके साथ प्लूरल आएगा। अंतुम दाउना, नाम नहनु दाउ। तो ये भी कोऑर्डिनेट करने होते हैं जो आपके प्रोनाउंस हैं और नाउन्स हैं, जो वर्ड्स हैं आंसर क्वेश्चन के, उनको जेंडर में भी और नंबर में भी कोऑर्डिनेट करना होता है। अगर मुजक्कर का सवाल है तो मुजक्कर से ही जवाब दिया जाएगा, मुअन्नस से सवाल है तो मुअन्नस ही जवाब देगी। ऐसा नहीं होगा कि सवाल में किसी से सवाल जब वो मुजक्कर से किया जाए तो जवाब मुअन्नस का आ जाए। अभी तो फिलहाल तो हम सिर्फ मुजक्कर ही को कर रहे हैं, हम मुजक्कर का ही सवाल करते हैं और मुजक्कर का ही जवाब देते हैं। लेकिन ये रूल है कि अगर मुजक्कर से सवाल है तो मुजक्कर का ही जवाब है, और अगर मुअन्नस से सवाल किया जाए तो जवाब मुअन्नस के अल्फाज से देना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी सिर्फ मुअन्नस वाला बच गया था। दा का मुअन्नस बनेगा दात। एक साकिन ता लगना है, लेकिन जब ये अलिफ में एंड हो रहा है फेल तो इसका अलिफ चला जाएगा। हुआ दा, हिया दात, दात नहीं होता। हुआ दा, हिया दात, हुआ यदउ, हिया तदउ। अंता तदउ और हिया तद। ठीक है जी। हुआ दा, हिया दात, हुआ यदउ, हिया तदउ। अंता तदउ, हिया तदउ। ठीक है जी। इस तरह हमारा टेबल जो है वो कंप्लीट होता है। और नोट करने की चीजें इसमें क्या क्या हैं, ये जो इस पे इतने बड़े बड़े एरो लगाए गए हैं। दा अलिफ की साउंड के साथ सिंगुलर है तो प्लूरल में आएगा दाऊ, दा दाऊ। मुअन्नस में जब ये आ जाएगा तो दा से दात हो जाएगा, अलिफ चला जाएगा इसका। और इसका जो इस्मुल फाइल है वो दाइन के पैटर्न पे बनेगा। ठीक है जी, दाइन के पैटर्न पे बनेगा। इस पैटर्न पे आने वाले जितने अफाल हो गए उन सब का ऐसे ही बनेगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी बातें क्लियर हुई जो अब तक बताई गई आपको। जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को नहीं हुई तो अभी बता दें, ताकि फिर अगले जो फेल आएंगे इस पैटर्न पे आपको आसानी से समझ में आते हैं। सबको क्लियर है? ये मोनस वाला जरा दोहरा दें। ठीक है जी। मुन्नस में है ये दा, ठीक है, मुजक्कर था दा, दा से दात हो जाएगा। अलिफ की साउंड जब आ रही है माजी में तो मुन्नस के लिए वो अलिफ की साउंड जो है वो हट जाएगी, दा की बजाय दात हो जाएगा। अलिफ लिखा भी नहीं जाएगा और पढ़ा भी नहीं जाएगा। और मुजारे में तो आपको पता है जो अंता के लिए फेल इस्तेमाल होता है मुजारे का, वही हिया के लिए इस्तेमाल होता है। तो अंता तदहु हिया तदहु। जी अब ठीक है।
جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیے الحمدللہ یہ پورا ٹیبل ہو گیا. اس پورے ٹیبل کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں تاکہ مزید یہ جو ہے وہ اچھا سا یاد ہو جائے گا. تو پیچھے پیچھے دہرائے میں دعا دعو دعوتا دعوت دعوتو دعوتم دعونا یدعو یدعونا تدعو ادعو تدعونا ندعو ادعو ادعو لا تدعو لا تدعو داعن مدعو دعاء دعوة دعوى هو دعا هي دعت هو يدعو هي تدعو انت تدعو اور هي تدعو. ٹھیک ہے جی. اب ہم اس کی 6 چابیاں کرتے ہیں. 6 چابیاں یہ ہیں جس میں 3 فعل کی چابیاں ہوتی ہیں اور 3 اسم کی چابیاں. فعل میں ماضی مضارع امر اور اسم میں اسم الفاعل اسم المفعول اور مصدر. دعا یدعو ادعو داعن مدعو دعاؤن دعوتن دعوا. یہ 3 اس کے مصدر ہوتے ہیں. ان کے مصدر کسی پیٹرن پہ نہیں ہوتے, ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. اس میں یہی خاص بات ہے اس کی. اب مؤنث میں اس کی الف کی ساؤنڈ اور الف جو ہے وہ نہیں لکھا جائے گا. ہوا دعا یا دعت. اس سے پہلے ہم نے جتنے پڑھے کمزور والے یا بغیر کمزور والے جو ابھی تک دیکھے تھے اس میں یہی تھا کہ آخر میں ساکن تا لگ جاتی ہے ماضی کے ایز اٹ از جو تھا. جیسے وہبا تھا ہوا وہبا ہیا وہبت, وجدہ وجدت, وعدہ وعدت, قالا قالت. اب ہم نے پڑھا کہ دعا اس میں اینڈ میں الف ہے. اس سے پہلے ہم نے اینڈ میں الف کی ساؤنڈ نہیں پڑھی ہے. جب اینڈ میں الف کی ساؤنڈ ہے دعا تو وہ دعات نہیں بنے گا بلکہ دعت. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کی 6 چابیاں ہو گئیں. اب چلیں جی عربی بنائیں. پس اس نے پکارا اپنے رب کو. جی فا یدعو ربہ فا فا ٹھیک ہے. آگے یدعو اس نے یدعو پکارا. اس نے پکارا ماضی ہے. اس دعا فا دعا فدعا ربہ ربہ. ربہ. رب کو پکارا ہے نا, تو جس کو پکارا ہے جی. وہ زبر کے ساتھ آئے گا ربہ. ٹھیک ہے. ادعو ربکم تضرعا. اس کا کیا ٹرانسلیشن ہوگا؟ پکارو پکارو ان کے رب کو. ان کے ادعو تم سب پکارو تم سب پکارو ربکم تمہارے رب کو, یعنی اپنے رب کو. ٹھیک ہے. اس کا دونوں ٹرانسلیشن لکھ دیا نا کہ نیا ورڈ ہے اس کا, آئے گا نہیں تو تضرعن یعنی گڑ گڑاتے ہوئے. تم سب پکارو اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے. عربی میں ہاں میں جواب دیں. حل تدعو ربکا. نعم تدعو ربک نعم نام تدعو اردو میں اس کو کر لینا. تم سب پکارو اپنے رب کو, مطلب تم پکارو اپنے رب کو, ایک سے بات ہوگی. تم پکارو اپنے رب کو, تو کیا آنسر ہوگا اس کو اردو میں؟
अदु अदु, क्योंकि सिंगुलर है तदु, तो सिंगुलर के साथ हम अंता से सवाल है तो अना से जवाब दिया जाएगा। नाम अदु अदु, रब्बी आगे रब्बी, क्योंकि तुम पुकारो अपने रब को तो मैं अपने रब को पुकारूंगा, तो मेरा रब जो है वो रब्बी है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अच्छी बात है कि आप लोग इसको हम साथ साथ ही कर लेते हैं, बजाय इसके कि वर्कबुक का काम इकट्ठा हो जाए और बाद में मसला हो। अब जैसे दआ का वर्ड था, ऐसे ही तला है। तला का मतलब होता है उसने तिलावत की, और तिलावत का एक मतलब तो ये होता है जो हम तिलावत का समझते हैं आमतौर पे, ये जो पढ़ते हैं हम कुरान की, कुरान के पढ़ने को तिलावत कहते हैं। एक ये भी इसका मतलब होता है, और दूसरा तिलावत का मतलब या तला का मतलब होता है पैरवी करना, पीछे पीछे आना। अब तिलावत में भी क्या है कि वर्ड जो है वो एक दूसरे के पीछे आ रहे होते हैं ना, एक वर्ड के बाद दूसरा फिर तीसरा ऐसे चलता है, तो इसका एक मीनिंग ये भी है इसके अलावा। तो तला बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दगा था। तो माजी का टेबल कौन करेगा? हाथ उठाएं और एक माजी का करें, एक जारे का। तलाओ, तला, ठीक है। तलाओ, तलाउता, तलाउतु, तलाउतुम, तलाउना, गुड, तलत, ठीक है। यतलू, यतलूना, ततलू, अतलू, ततलूना, नतलू, ततलू, ठीक है। उतलू, उतलू, ला ततलू, ला ततलू, तालिन, मतलुवन, तिलावतुन। गुड, एक्सीलेंट। तालिन, तिलावत करने वाला। एक खातून से मेरी मुलाकात हुई थी, कराची अल फलाह की वो स्टूडेंट थी, तो उनका नाम था तालिया। अब वो कह रही थी कि मेरा नाम पता नहीं मेरे पेरेंट्स ने क्या रख दिया, तालिया, और मुझे स्कूल में भी कॉलेज में भी सब जो है ना ऐसे ऐसे करके कहते हैं, तालियां तालियां बजाओ तालियां। तो मैंने कहा आपको आपके नाम का मतलब नहीं आता? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अपने नाम का मतलब तो नहीं पता। मैंने कहा ये फेल जब आप पढ़ेंगे तो आपको कहेगा तालिन, तिलावत करने वाला, और इसकी मुन्नस हो जाएगा तालियातुन, तो हम उसे तालिया ही बोलेंगे ना। अरबी में तो तुन के साथ एंड होते हैं नाम, जैसे शाकिरुन से शाकिरातुन, खालिदुन से खालिदातुन, साजिदुन से साजिदातुन, तो उसे हम साजिदा ही बोलते हैं ना, साजिदातुन तो नहीं कहते। तो इसी तरह से तालियातुन है, जैसे तालिया कहा जाएगा। तो मैंने कहा आपके तो नाम का मतलब है तिलावत करने वाली, तो आप क्यों ऐसी इससे वो होती रहती हैं कि जो मेरा नाम ऐसा है। तो उन्होंने कोई और अपना नाम एक रखा हुआ था कि मैं सबसे कहती हूँ मुझे इस नाम से पुकारें, ताकि ये नाम जो तालिया ये सिर्फ लिखने पढ़ने की हद तक है। फिर उनको जब बताया तो बड़ी वो हो रही थी, कहती नहीं नाम तो मेरा बड़ा अच्छा है। मैंने कहा आपने कभी पूछा नहीं था, ढूंढने की कोशिश नहीं की कि आपके नाम का मतलब क्या है? तो वो खैर, तो अच्छा नाम है तालिया, तालिन। इसी तरह से एक और वर्ड है इसी के पैटर्न पर, अब मैं देखती हूँ आगे नहीं मेंशन नहीं किया, वो है खला। अभी हमने खलाऊ पढ़ा था ना, तो खला को कौन ट्राई करेगा? अच्छा नईम साहब बताए ना फिर तला के रूट लेटर क्या होंगे? तलाक है जी, जी ते लाम वाओ, जी, ते लाम और वाव, बिल्कुल जैसे दा का था ना इसी तरह से था। अच्छा डॉक्टर साहब आप खला कोशिश करेंगे? खला, जैसे तला था जैसे दा था ऐसे ही खला है, जिसका मतलब होता है वो अकेला हुआ, वो तन्हा हुआ। खलऊ जी, खला के बाद खलाऊ, यही हमने आयत में हमारे खलाऊ ही था ना। जी, आगे खलाऊ, खलऊता, जी। खलऊता, हम्म खलऊतु, खलऊतुम, हम्म खलऊना, ठीक, यखलऊ, यखलू, यखलू, यहाँ पे यख लऊ नहीं आएगा क्योंकि यखलू जो है ना ऐसे आ जाएगा,
यखलू, जी यखलू, यखलूना, जी यख यख तखलू, 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 उख नहीं तखलून, तखलू के बाद अखलू, तखलूना, अखलू, तखलूना, नखलू, नखलू, उखलू, 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 ला लखलू, तखलू, ला तखलू, ला तखलू, ला जी तखलू, ला तखलू, ला तखलू, खला, खालिन, 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 खाले, खाले, खालिन, 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 जिसे हम खाली भी कह सकते हैं, उर्दू में खाली कहते हैं ना। मखलू, मखलूबुन, मतलब इसका इस्तेमाल नहीं मखलूबुन, होता इतना, लेकिन ये कि हम मफूल बना सकते हैं। मफूल जैसे नहीं है ना? मदउबुन, हाँ मदउबुन होता है ना, उसी तरह से इसका बन सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए इसको खाली भी छोड़ दिया जाता है। लेकिन जैसे मदउबुन है, मतलूबुन है, बना सकते हैं आप मखलूबुन। और खुलुबुन या खुलू, फिर खुलू, खिलवतुन, खिलवत, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके रूट लेटर्स क्या होंगे? खे लाम वाव, खेला, खेला, बिल्कुल वाव, दाग को आपने पक्का कर लेना है, फिर आपको बताया जाए कि जी ये फेल जो है ये दाग के पैटर्न पर आ रहा है, तो आप उसका सारा टेबल फटाफट से बता दें। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा इसका लेसन जो है वो 2C के साथ जो हमारी ग्रामर थी वो कंप्लीट हो गया था। हमने दा सीखा, दा के पैटर्न पर आने वाले दो और फेल देखे जो कि थे खला और तला। खला तो हमने ऐसे ही दुप्पल में कर लिया ना, कि तो वो भी कर लेते हैं। तो अब आ जाते हैं 2D पर। 2D में जो वर्ड है हमारा वो है हदा। जैसे हमने जो फ्रेज था वो हमारा क्या था कि दुआ करो दा हिदायत की हदा, तो ये आ गया आपका हदा। और इसका मतलब है उसने हिदायत दी। कमजोर हर्फ इसमें कहाँ नजर आ रहा है आपको? आखिर में। अब ये जो कमजोर हर्फ यहाँ पे आपको आखिर में या नजर आ रहा है, तो ये या ही है, ये कुछ और नहीं है, ये बदली हुई शक्ल नहीं है, ये या ही है। हदा उसने हिदायत दी, और इहदी इसका अमर है, इहदी हिदायत देना हमें सिरातल मुस्तकीम सीधे रास्ते। तो इसका अमर तो हमें पहले से ही आता है, माजी मुजारे ही करना है हमने। हदा, अब हदा की भी जो साउंड है वो अलिफ के साथ आ रही है, जैसे दा की थी, तो दा से दाऊ था, हदा से हदऊ। हदा उसने हिदायत दी, हदऊ उन सब ने हिदायत दी, हदैता आपने हिदायत दी, हदैतु मैंने हिदायत दी, हदैतुम आप सब ने हिदायत दी, हदैना हम सब ने हिदायत। हदा, हदऊ, हदैता, हदैतु, हदैतुम, हदैना। तो ये जो हदा से हदऊ हुआ था, तो ये जो जबर आया है यही साउंड सबके साथ चलेगी। अब यहाँ पे हदौता नहीं होगा, यहाँ पे हदैता हो जाएगा, इसलिए कि इसका जो रूट लेटर था वो हा दाल के बाद या था। इससे पहले हमने दाल ऐन के बाद वाव था, तो दौता बनाया। यहाँ पे हा दाल और या है, तो हदैता हो जाएगा। वहां तो चूंकि अलिफ था, और अलिफ बदली हुई शक्ल था वाव की, तो ओरिजिनल वाज वाव,
تو وہ اوریجنل ورب وہاں پہ آ گیا. یہاں پر اوریجنل جو ہے وہ یا ہے تو یہاں پر یا واپس آئے گا. ہدیتا آپ نے ہدایت دی، ہدیتو میں نے ہدایت دی، ہدیتم آپ سب نے ہدایت دی، ہدینا ہم سب نے ہدایت. ہدا ہدو، ہدیتا ہدیتو، ہدیتم ہدینا. ٹھیک ہے. اب اس نے ہدایت دی، کیا اس نے ہدایت دی؟ کیونکہ ہدایت دینا صرف اللہ کا ہی کام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا جو شعبہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اپنے پاس ہی رکھا ہے. ایون نبیوں کو بھی یہی کہا کہ تمہارا کام ہے پیغام پہنچانا، تم پیغام پہنچاؤ، ہدایت دینا میرا کام. واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ایک اس کا اور میننگ بھی بن سکتا ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے. کیونکہ من کے دو مطلب ہے نا، جو بھی، جس نے بھی. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت چاہتا ہے. وہی جو ہم دعا ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو اگر آپ کو میننگ آتے ہوں گے ورڈز کے تو آپ اس ایک سینٹنس کو زیادہ غور کریں گے تو آپ کہیں گے کہ اس کو تو دونوں طرح سے لیا جا سکتا ہے کہ ہدایت اللہ چاہے جس کو دے دے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جو مانگتا ہے اس سے. اسی لیے ہمیں ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے. اور یہاں چونکہ اللہ کا کام ہے ہدایت دینا، تو ہم پوچھیں کیا اس نے ہدایت دی؟ کسی اور کی سوچ ہے ذہن میں تو ما ہدا، اس نے ہدایت نہیں دی. حل ہدو ما ہدو، حل ہدیتا کیا آپ نے ہدایت دی؟ ما ہدیتو میں نے ہدایت نہیں دی. اور حل ہدیتم کیا آپ سب نے ہدایت دی؟ ما ہدینا ہم نے سب نے ہدایت نہیں دی. تو الحمدللہ. ٹھیک ہے. اب آ جائیے اس کا مضارع کیا بنے گا. فتح یفتح ہو تو ہدا یہدا، نصر ینصر ہو تو ہدا یہدو، اور ضرب یضرب ہو تو ہدا یہدی. اور یہدی ویسے بھی ہمارا جانا پہچانا ورڈ ہے، اگر ہمیں نہیں بھی پتہ تو ہم گیس بھی کر سکتے ہیں کہ یہ یہدی ہوگا. تو اس کا مطلب ہے یہدی ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے عین کلمہ پہ زیر ہے، اور عین کلمہ پہ زیر ہوتی ہے ضربہ پیٹرن. ضربہ یضرب، تو ہدا یہدیو ہونا چاہیے تھا نا اصلاً. تو ہم کہیں گے یضربو کی طرح تو یہ یہدیو ہوتا، لیکن یہ کمزور حرف ہے آخر میں تو اس پر پیش نہیں آ رہی ہے، اور اسے ہم یہدی کہیں گے. یہدی ہے تو یہدونا، یہدی یہدونا. اب یہدونا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ یہ یہدا نہیں تھا. اگر یہ یہدا ہوتا تو یہدونا ہوتا. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں، اہدی میں ہدایت دیتا ہوں، تہدونا آپ سب ہدایت دیتے ہیں، نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں. یہدی یہدونا، تہدی اہدی، تہدونا نہدی. ٹھیک ہے جی. تو ہدا اور یہدی. الحمدللہ. مضارع سب کو کلیئر ہو گیا، سمجھ آ گیا سب کو؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. وہی بات ہے کہ ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے. تو حل یہدی کیا وہ ہدایت دیتا ہے؟ تو لا کے ساتھ آپ سب کو لا لا لگا دیں گے، کوئی ہدایت نہیں دے رہا. اب تھوڑا اور جملے کو بڑھایا، پہلے تھا حل یہدی، ٹھیک ہے، سمپل کیا. کیا وہ ہدایت دیتا ہے؟ نہیں، وہ ہدایت نہیں دیتا. حل یہدی احدن کیا وہ ہدایت دیتا ہے کسی ایک کو؟ کسی کو بھی ہدایت دیتا ہے. احدن کا مطلب ہے کوئی ایک، کسی ایک. تو کسی ایک کو ہدایت نہیں دیتا.
तो बस फिर आपने ये अहदन जो है वो सारे सेंटेंसेस में लगा के और इसको कंप्लीट कर लेना है जैसे पहले किया था। अब इसका अमर कैसे बनाएंगे हम, जैसे पहले बनाते आ रहे हैं उसी को पैटर्न को देखेंगे। हम तहदी को लेंगे, सबसे पहले ये ता चली गई, अब हमारे पास ये और ये बचा, या आखिर में आखिरी हरकत को हटाना है तो अब आखिरी हरकत यहाँ पे सुकून है, इसको भी हरकत ही कहते हैं वैसे। तो इसको हटाएंगे तो साथ ये कमजोर हर्फ था ये भी चला जाएगा, पीछे आपके पास ये बच गया। अब इसे पढ़ नहीं सकते तो एक हमजा लाई जाएगी। अब हमजा जो ले आए हैं उस पर क्या लगाएं, तो इसकी मुताबिकत जो होती है आपकी एन कलमा के मुताबिकत के लिहाज से हरकत लगाई जाती है। एन कलमा पे जेर है तो इस पर भी जेर आएगी, एन कलमा पे जबर हो तो भी जेर आएगी, एन कलमा पे जेर हो तो भी जेर आएगी, एन कलमा पर पेश होगा तो पेश है। ये बन गया आपका एहदी। एहदी का मतलब है हिदायत दे। तो आज पढ़ते आ रहे हैं कब से एहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो आज हमें पता चला कि एहदी बना आखिर कैसे था। सबको समझ आ गया एहदी का बनना? यस मैम। चलो जी गुड, तो बन गया जी मैम। इहदी। इहदी, इद्रिबू, इद्रिब और इद्रिबू के पैटर्न पर है। इहदी हिदायत दो, इहदू तुम सब हिदायत दो, ला तहदी मत हिदायत दो, ला तहदू तुम सब हिदायत मत। तहदी जो था उसका हमने आखिरी जो है वो हरकत हटानी होती है, बाकी एज इट इज रहता है मुजारे वाला नहीं के लिए। तो यहाँ पर कमजोर हर्फ था वो भी चला गया और हरकत भी। तो ये हो गया ला तहदी मत हिदायत दो, ला तहदू तुम सब हिदायत मत। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका आगे इस्मुल फाइल, इसका इस्मुल फाइल भी उसी तरह से है जिस तरह से दआ का था। दआ, दाइन, तला, तालिन, हला, हालिन, हदा, हादिन। ठीक है जी। तो ये जो सेम साउंड वाले आपने माजी देखे, इनके इस्मुल फाइल एक ही तरह से बन रहे हैं। तो ये बन जाएगा हादिन, उर्दू में हम जैसे हादी कह देते, हादिन हिदायत देने वाला, महदीयुन जिसको हिदायत दी गई, हुदन या हिदायतुन हिदायत देना, हादिन हिदायत देने वाला, महदीयुन जिसको हिदायत दी गई, और हुदन या हिदायत हिदायत देना, किसी को गाइड करना। तो हादिन हिदायत देने वाला, गाइड करने वाला, रास्ता दिखाने वाला, महदीयुन जिसको गाइड किया गया है, जिसको हिदायत दी गई है, हुदन या हिदायतुन हिदायत देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल और मस्दर आप लोगों को सबको क्लियर हो गया। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुन्नस पर आ जाते हैं। जैसे पहले हमने किया था कि दा से दाअत हो गया था, तो हदा से हदत हो जाए। ठीक है, हुआ हदा, हिया हदत, हुआ यहदी, हिया तहदी, अंता तहदी, हिया तहदी, हुआ हदा, हिया हदत, हुआ यहदी, हिया तहदी, अंता तहदी, हिया तहदी। क्लियर सबको यहाँ तक?
جی میم ٹھیک ہے جی، کمپلیٹ ہو گیا ٹیبل۔ اس میں بھی نوٹ کرنے والی چیز یہی ہے کہ ماضی میں جیسے ساؤنڈ تھی ہدا، الف کی ساؤنڈ کے ساتھ ہے سنگولر تو پلورل ہو جائے گا ہداؤ۔ مونس میں یہ جو آ کی ساؤنڈ ہے یہ ختم ہو جائے گی، ہدا سے ہدات نہیں بنے گا بلکہ ہدا سے حدت بن جائے گا، اور اس کا بھی اسم الفاعل دعا کی طرح دائن کے پیٹرن پر حادن۔ دعا سے دائن تھا، خلا سے خالن تھا، تلا سے تالن تھا، ہدا سے حادن۔ اس کا مطلب ہے کہ ہدا کے پیٹرن پر آنے والے جو اور افعال ہوں گے ان سب کا اسم الفاعل بھی حادن کے پیٹرن پر آئے۔ تو یاد کرنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ دعا اور ہدا، جو آخری ہمارا سینٹنس ہے دعا کرو دعا ہدایت کی ہدا، تو دعا اور ہدایت، دعا اور ہدا دونوں کے پیٹرن پر آنے والے جتنے بھی وربز ہوں گے سب کے اسم الفاعل دائن اور حادن کے پیٹرن پر۔ جی یہ بات کلیئر ہے سب کو اب؟ میم یہ کمزور افعال جو ہوں گے نا مطلب ان کے لیے یہ ایک وہ ہے چابی۔ ہاں ان کے لیے ہے یہ بالکل۔ ہدا اور دعا کے پیٹرن پر اور جو پڑھیں گے نا آپ، جیسے دعا پہ آپ نے دو اور دیکھ لیے تلا اور خلا، تو ان کا بھی اسم الفاعل دعا کے پیٹرن پر دائن تھا، دائن خالن تالن اور بھی ہوتے ہیں لیکن ہم ابھی فوکس اسی پہ رکھیں گے جو آپ کی کتاب پہ ہیں۔ تو ہدا جو ہے اس کا بھی حادن بنے گا، اور جو ہدا کے پیٹرن پر آئیں گے دو تین ان کا بھی حادن کے پیٹرن پر ہی آئے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ وہی جمع کی بات کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ہو گیا، اب پورا ٹیبل ہو گیا ہمارا ہدا کا۔ تو ہدا کا ٹیبل ہم ایک دفعہ سارا دہرا لیتے ہیں۔ ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا، یہدی، یہدونا، تہدی، اہدی، تہدونا، نہدی، اہدی، اہدو، لا تہدی، لا تہدو، ہادن، مہدیون، ہدن یا ہدایت۔ ہوا ہدا، ہیا ہدت، ہوا یہدی، ہیا تہدی، انتا تہدی، ہیا تہدی۔ یہ مہدیون وہی ہے جو کہتے ہیں امام مہدی آئیں گے، یعنی وہ امام جن کو ہدایت دی گئی ہے، اور عام طور پہ ہم مہدی بول دیتے نا ان کو، مہدی حسن، بلکہ ان بیچاروں کو تو مہندی حسن بنا دیتے تھے، نون بھی ڈال دیتے تھے بیچ۔ تو آئے جی ہدا کی ہم 6 چابیاں دیکھتے ہیں۔ ہدا، یہدی، اہدی، ہادن، مہدیون، ہدن یا ہدایت۔ اور یہ ہم کر چکے کہ ہم نے کیا چیز یاد رکھنی ہے اس میں، کہ ہدا سے ہدو ہے اور ہوا ہدا ہے تو یا حدت ہے۔ عربی بنائیں، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنمائی کرنے والا ہے۔ ہدایت کرنا یہی مطلب ہوتا ہے، رہنمائی کرنا۔ تو ہادن کو آپ رہنمائی کرنے والا بھی کہہ سکتے ہیں، ہدایت دینے والا بھی کہہ سکتے ہیں۔ چلیں جی، ہر قوم کے لیے ایک رہنمائی کرنے والا ہے۔ پہلے تو ہم اس کے ٹکڑے کریں گے نا تاکہ ہم اس کی عربی بنائیں گے،
اور ٹھیک ہے، پھر ہر قوم، ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے ایک رہنمائی کرنے والا ہے. چلیں جی، آج نبیہہ نہیں ہے کلاس میں، ہے نا؟ نام ان کا نظر نہیں آ رہا. مجھے صرف 3 نام نظر آتے ہیں اپنے علاوہ. کل قوم ہادن. اور و کل ہر قوم کے لیے کا ورڈ نہیں ہے، و لی ولیکل قوم ولکل. ہاد، ٹھیک ہے نا؟ لیے کے لیے ہم ڈالیں گے نا، جی اور جی. ہر قوم کے لیے ولیکل قوم ہاد. اہدنا صراط المستقیم کا ترجمہ تو آتا ہے. حل ہدیتم احدا، اس کا نفی میں جواب دینا ہے. ہدئی لا ہدینا احدن. ما ما ہدینا احدن. ماضی ہے نا؟ جی جی. ما ما ہدینا ہدینا احدن. احدن، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اچھا جی، ہدا ہی کی طرح سے جزا ایک ورڈ ہے، جیسے ہدا ہے. اب ہدا کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہیں آپ کے ہے ہا دال یہ. دال یا، ٹھیک ہے. روٹ لیٹرز ہمیشہ توڑ کے لکھے جاتے ہیں، کبھی بھی روٹ لیٹرز کو جوڑ کے ورڈ بنا کے نہیں لکھنا چاہیے. تینوں لیٹر الگ. یہ ہے جزا، ٹھیک ہے. جزا، اب اس کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ جیم، سا زے اور یا. یہ اس کے روٹ لیٹر، سا یا. ٹھیک ہے. چلیں جی، اب جزا کا ٹیبل کرنا ہے جیسے ہدا کا ہم نے کیا ہوا ہے. جزا کا بالکل ویسا ہی ہے ٹیبل، کوئی چینج نہیں ہے جزا اس میں. یہ کون کوشش کرے گا؟ جزا، جزا ٹھیک ہے. جزو جزاؤ، جزائتا جزائیتا. جزائی جزائتو جزائتم جزائنا زینا، جزا. ٹھیک ہے. اور مضارع، یجزی یجزون تجزی. مضارع ہوگا حجزی. اجزی نہیں اجزو. نہیں، اچھا آپ امر پہ پہنچ گئے. جی ابھی ہم ادھر میں ہی تھے. مضارع پہلے بول دیا میں نے جی. اچھا نہیں، ہم کو یجزی یجزی، یجزونا ہاں یجزی یجزونا تجزی اجزی تجزونا نجزی اور تجزی. اور امر ہوگا اجزی اجزو اجزی، بڑھیا. ٹھیک ہے. اجزو لا تجزی لا لا تجزی تجزو. لا تجزو، اشارہ سے یوں چلے. اور اسم الفاعل کیا فاعل ہوگا؟ ہوگا جازن جازن، جازن مجزیون 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 جزاؤن. جزاؤن. جزاؤن یعنی بدلہ دینا. جزا جو ہے نا وہ مطلب اچھا بدلہ برا بدلہ دونوں میں آتا ہے. اردو میں تو ہم نے جزا کے ساتھ ایک سزا کا ورڈ بنایا ہوا ہے، تو عربی میں جزا ہی ہے. جو جزا بھی ہے، اچھی بھی جزا ہے اور بری بھی جزا ہے. اسی لیے جب کسی کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اچھا، کسی کو شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے، دعا دیتے ہیں اس کو کہ اللہ آپ کو جزا دے، یعنی اللہ آپ کو بدلہ دے، تو کہتے ہیں جزاک اللہ کے ساتھ خیرہ بھی لگا دینا تاکہ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے. ورنہ اگر اس نے آپ کے ساتھ برا کیا اور آپ اسے جزاک اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تیرے ساتھ بھی برا ہی ہو، جو تو نے میرے ساتھ برا کیا تیرے ساتھ بھی برا ہو. تو اس لیے بہرحال یہ تو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم جزاک اللہ کہتے ہی تب ہیں جب ہم اس کے لیے کوئی
मतलब अपने दिल में कोई अच्छे फीलिंग रखते हैं तो हम उसे जज़ाक अल्लाह कहते हैं, लेकिन ये तो बस ऐसी एक बात थी, मैंने आप लोगों से कर दी। तो जज़ा का मतलब है उसने बदला दिया। अब जज़ा, जज़ऊ, जज़ईता, जज़ईतू, जज़ईतुम, जज़ईना, यजज़ी, यजज़ूना, तजज़ी, अजज़ी, तजज़ूना, नजज़ी, इजज़ी, इजज़ू, ला तजज़ी, ला तजज़ू, जाज़िन, मजज़ीउन और जज़ाउन। ये तो हो गया। हुआ जज़ा, हिया क्या जज़त होगा? या जज़त, बिल्कुल ठीक। तो जज़त है। और हुआ यजज़ी, हिया तजज़ी तजज़ी, अंता भी तजज़ी और हिया भी तजज़ी है। तो ये जी। तो आ गया आपका। एक और इसी पैटर्न पर आता है एक वर्ड, वो है जरा। नुक्ता हटाना है जजा का खाली। इसका मतलब होता है वो बहा। ठीक है, तो अब जरा का टेबल कौन ट्राई करेगा? जजा ही की तरह बनेगा, हदा और जजा की तरह ही है जरा। नुक्ता हटाना है जे का खाली। जरो, जराइता, हम्म जराइतू, जराइतुम, हम्म जरैना, जरत, हम्म, ज, यजरी, हम्म, यजरूना, तजरी, अजरी, तजरूना, नजरी, इज, इजरी, 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 इजरू, बिल्कुल इजरी। ला तजरी, ला तजरू। हम्म, और जारिन, जारिन, मजरीउन, मजरियुन। मजरीउन, हम्म, जराउन, नहीं, जराउन नहीं है। जराउन। जरा मस्दर जो है ना वो डिफरेंट होते हैं ना, तो इसलिए जरूरी नहीं कि सब आता भी हो। मस्दर इसका बनेगा जरायान। जरा, जरयान, जरायान, जिसे हम रे उर्दू पे भी में जबर है। जरयान, हाँ जी, जिसे हम उर्दू में जरयान कह देते हैं। जरयान का मतलब होता है बहना। हेमरेज जो होता है, खून का बहना, उसको कहते हैं जरयान खून की बीमारी। मतलब अगर जारी हेमरेज, होना भी तो हो सकता है मैम, हाँ जारी तो होना। ये जारिन जो है ये क्या है? जी। यही तो है जारी। यही तो है जारी, जिसे हम उर्दू में कहते हैं जारी हो गया, बह गया, बहने लग गया। जारी क्या है? जो बहता चला जा रहा है। तो जारिन वही है, बहने वाला। और दूसरा एक वर्ड जो आपने इसका मुजारे बोला था ना, यजरी, यजरूना, उसके बाद क्या था? तजरी। तजरी, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीना फीहा। खालिदीना फीहा तो अबदा। बहती हैं नहरें। ठीक है ना? वो ये वही तजरी है जो हम पढ़ते आ रहे हैं ना, तजरी मिन तहतिहल अनहार, बहती हैं उसके नीचे से नहरें। ठीक है जी। आप इधर से उधर को मतलब जोड़े ना, डॉट्स को जोड़े वर्ड्स के साथ। वर्ड टू वर्ड जो होते हैं इस तरह से एक दूसरे के साथ, तो बनते हैं वर्ड, नए नए बनते हैं। और वो हमें आते होते हैं पहले से, लेकिन वो ये होता है कि वो कहीं छुपे बैठे होते हैं, तो हम उसको किसी तरह से निकाल लेते हैं, घुमा फिरा के, तो हमारे सामने आ जाते हैं। तो इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन नंबर 2D कंप्लीट हो गया, यानी कि आज हमारा सफ़ा नंबर 2 कंप्लीट हो गया। और आई गेस इंटरेस्टिंग रहा होगा आज का लेसन भी आप लोगों के लिए। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। See you all next week inshallah ताला। जज़ाक